चामेली और प्रशासन लड़ई रे किए जीतब एबे कहा पल्ला भारी महिला सरपंचों संघर्ष कौन सिखाइला वीडियो विधायक पुलिस और चामेली किए कौन पाइले कौन हराइले सतरे पूरा प्रकरण रे सबुठु लाभ रे चामेली ए लड़ईर अंत केबे हेबो और केमिति हेबो ए तमाम प्रश्न और संभाव्य उत्तर को नहीं आज रिपोर्ट। केन्द्रापड़ा तिखिरी सरपंच चामेली ओझा मामला एबे केवल जड़े सरपंच और जड़े बीडीओ मध्य विवाद हो रही ना यह ओडिशार पंचायत व्यवस्था ब्लॉक प्रशासन पुलिस आचरण महिला जनप्रतिनिधि सम्मान एवं स्थानीय राजनीतिर चरित्र उपर एक बड़ प्रश्न उठाई दर्शक बंधु। एठी प्रश्न केवल एतिकी नुहे चामेली ठीक कि बीडीओ ठीक पुलिस ठीक कि सरपंच ठीक कहार केउठी भूल असल प्रश्न हेउची एही मामलारू किए कौन पाइला किए कौन हराइला पूरा घटना रे मुख्यतः विवाद 4-5 जन चर्चित चेहरा को नहीं एमाने हेउछंती स्थानीय बीडीओ रविनारायण आचार्य विधायक दुर्गा प्रसन्न नायक पूर्वतन विधायक अतनु सब्यसाची नायक पुलिस आईआईसी और चामेली ओझा निजे जदि आमे पूरा घटनाक्रम को एजाए अनुध्यान करिबा ताहेले जहाँ जना पड़ुछि चामेली सबुठु अधिक लाभवान होइछंती केमिति से विषय रे आमे आगो को देखिबा। प्रथमे जानिबा जे तिखिरी सरपंचक ए संघर्ष प्रकृत रे कौन सिखाइला चामेली ओझांक ए लड़ई गोटे जिनिस आउ थरे क्लियर कला जे सोशल मीडिया जुगरे केही अधिक दुर्बल किंबा केही अधिक सबल नुहंती किछि वीडियो किछि फोटो और सोशल मीडिया पेज रे लाइव बाजी पलटाई देव ए घटना रे मध्य सेया देखिबाकू मिलिछि वीडियो किंबा तांको पछरे थिबा लोक केबे भी भाबी नथिबे जे चामेली फेसबुक लाइव और वीडियो सेमानंकु एमिति हरड़ घंडारे पकाइबो। एबे संक्षेप रे देखिबा ए घटना काहाकू केमिति भाबे प्रभावित करिछि वीडियो कथा प्रथमे देखिबा। ए वीडियो चैम्बर रु ही आरंभ होइतिला पूरा घटना यार सूत्रपात कहले अत्युक्ति हेबनी एई वीडियो महाशय जे कि कहा जाउछि तहसीलदार भावे सब रजिस्ट्रार पदरे मध्य अछंती ए बाबू जनक जदि टिके ठंडा दिमाग रे काम करिथान्ते ताहेले अंततः तांकु ए अड़ुआ स्थितिर सम्मुखीन हबाकू पड़ी न थांता। ए पूरा प्रकरण भितरे कौन हराइले वीडियो तांको कार्य स्वच्छता को नहीं प्रश्न उठिला एते दिन धरी एकाधिक पदरे थिले हेले एबे ताहा स्कानर रे काहेकि तांको एकाधिक दायित्व दिया जाइछि बोली प्रश्न करा जाउछि दुर्नीति रे संपृक्त थिबा अभियोग हेउछि आउ तांको भल लोक बोली खोलाखोली समर्थन करबाकू एबे केही आसुनाहांती ए अभियोग केते सत केते मिछ परे जना पड़िबो हेले वर्तमान पई से स्कानर रे अछंती तांकर भावमूर्ति नहीं कि प्रश्न उठिछि से केते स्वच्छ ताकू नहीं कि प्रश्न उठिछि से कहीं कि मिसहैंडल कले पूरा घटना को ताकू नहीं कि प्रश्न उठिछि आउ एही प्रश्न केवल सोशल मीडिया पर्यंत सीमित होइकी रही नाही एही सोशल मीडिया रे जो ट्रेंड होउछि जो प्रश्न पचरा जाउछि एही प्रश्न गुड़िक निश्चित भावे विभागीय कर्तृपक्ष सरकार मंत्री कान को मध्य जाउथिबो तेणु एपर्यंत जो शुभ दृष्टि पड़ीतिला एही वीडियो उपरे आगो को ए शुभ दृष्टि रहिबो तो एबे आसीबा एही पूरा घटनार प्रोटागोनिस्ट बा मुख्य चरित्र चामेली ओझांक उपरे चामेली कौन पाइछंती कौन हराइछंती ए घटनारू गोटे दृष्टि जदि देखिबा एही विवादर केवल जणे मात्र व्यक्ति चामेली जी जेतिकी हराइछंती ताठू अधिका पाइछंती बोली कहा जाई परिबो। आपण मानक मनरे निश्चित ए प्रश्न आसुथिबो जे चामेली कौन पाइछंती केमिति पाइछंती। प्रथम कथा है चामेली जड़े साधारण सरपंच जहाँकर मासिक पाउंडा मात्र 10,000 टंका और गोटे बैठक पाई 450 टंका मिले पारिवारिक बैकग्राउंड भी देखिए ताहेले भी मध्यवित्त बोली कहुनी चामेली आईफोन और सोशल मीडिया पोस्ट करिथिबा फोटो गोटे पाखरे रियलिटी अन्य पाखरे चामेली तथाकथित 2 कोटीर घर को देखाई तांको बापा अनेक लोकंक मुह बंद कर देइछंती। आपण भी ए भिडियोटी को देखंतु आ तांको बापा कौन कहउछंती देखंतु आ घर केमिति अछि भी देखि दियंतु। यही होची आज्ञा 2 कोटीर घर कबाट लागि जो एटा लागि
आज्ञा ये मैंने विरोधी मैंने कहते ये हूँ 2 कोटी आज्ञा घर देखो आपण मैंने तो आसती देखो ये हूँ 2 कोटी घर ये घर भी एवं ही न था ये घर बहुत दूर आगुरी है 15 वर्ष तले ये घर आरंभ होता एवं भी शेष हो तो प्लास्टर भी है ना अभियोग आस 2 कोटी टंकार घर होती से गोटे कथा कहना सीबीआई पूरे देखुना सुना रूपा खट माठ घर कौन अवस्था अच्छे देखी जाए मो घर प्लास्टर भी हो पारे मिलूँ आप गज पलंक गोटा खट गज पलंकर आज्ञा आम घर थुआई आम शोचु से आज्ञा चामेली लड़े हार जित्रु ऊर्धरे चामेली जे पूरा घटना ठीक से कथा वर्तमान स्थिति रे कहवा कष्ट मामला विचाराधीन अच्छी तेबे एक कथा सत जे चामेली सोशल मीडिया रो फैंसी फोटो और असल जीवन रो सत अलगा तांको पाखरे हराइबाकू विशेष किछि नाही कहिले अत्युक्ति होबो नै युद्ध बा लड़ाई रे सबु बेले हार जीत न थाए बेले बेले कहा जाए आइदर यू विन और यू लर्न यार अर्थ जदि मामला रे काली चामेली न जीतती एथिरु मध्य से अनेक किछि शिखि पारिबे ए लड़ाई तांको शिखाइबो आहुरी शक्त करिबो बोली विशेषज्ञ आशा करुछंती टोटाल विवादर सबु चरित्रंक मध्यरु से राज्यव्यापी लोकंक समर्थन पाइछंती सोशल मीडिया सेंसेशन पालटिछंती जड़े साहसी महिला फाइटर भावे उभा होइछंती आउ सबुठु बड़ कथा हैला से पॉलिटिकल माइलेज पाइछंती ए कथा से निजे मध्य अनुभव कर सारी सेथिपाई तो जामिन रे बाहरिबा परे गाँव रे राली और संबर्धना ताहाकु मध्य फेसबुक लाइव करा जायतिला तांकरी निजरी पेज रे फेसबुक लाइव हेतिला अनेक लोक पसंद मध्य करथिले पूरा जदि आपण देखिबे से रैलीटा लागुची गोटे बड़ नेत्री निज अंचल को आसीछंती 2 सप्ताह हैला राज्य रे चर्चार केन्द्रबिंदु साजिछंती चामेली बड़ बड़ नेतांक साहाय्य सहानुभूति आसुची तेबे एहा तांकु राजनीति रे केते आगकु नै जिवो से कथा एबेठु आकलन करिबा मुश्किल दर्शक बंधु हेले वर्तमान राजनीति रे एही बळी एकाधिक चरित्र विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन रे टिकेट पाइछंती और विजयी मध्य होइछंती तेणु चामेली नंबर भी आसी पारे एहाकु अस्वीकार करिहेबनी तेबे एही घटना जगु चामेली हराइले कौन ता उपरे जदि नजर पकाइबा ताहेले चामेली चरित्र संहार करा जायछि सोशल मीडिया रे चामेली पुराना केस खोली मानसिक रूपे आघात देबाकू चेष्टा करा जायछि चामेली असल ना चामेली ओझा ना खुशी चौधरी जहाँ ना रे फेसबुक अकाउंट अच्छी आ चामेली फोटो पड़ी सेटा सत ताकू नहीं कि प्रश्न करा जाउछि चामेली बेआईन भावे संपत्ति ठूल करथिबा अभियोग मध्य सोशल मीडिया रे होउछि तेणु निश्चित भावे चामेली मानसिक शांति हरैछंती शारीरिक भावे आघात पाइछंती तेबे जहाँ हरैछंती आ जहाँ पाइछंती ताहाकू जदि तुलनात्मक भावे देखिबे प्रकृत रे जदि जहाँ चर्चा होछि से सत ताहेले चामेली एठू गोटे नारी नेत्री भावे उभा होइथिबा कथा कहा जाउछि विधायक महोदय चामेली विवादर भूमिका एइथिपाई संदेह घेर आसी दर्शक बंधु से घटना परे ताकू जेमती हैंडल करा जिबा कथा जेमती समाधान रो रास्ता बाहर करिबा कथा विधायक से कथा कोनोसी कारण रु करि नाहांती तेणु तांको भूमिका नहीं कि गोटे प्रश्न उठुची जहाँ कि से जदि चाही थांते समस्त पक्ष को डाकी चुटकी रे समस्यार समाधान करि पारि थांते निज समर्थक जहाँ को कुजी नेता बोली कहा जाउची जो माने पूरा कांड भियाइले सेमानकु एथिरु बारण करि पारि थांते सेमानकु परे क्षमा मागिबाकू कही एहार समाधान तुरंत करि पारि थांते बहु विलंब रे विधायक महोदय पिक्चर को आसिले पूरा घटना को नहीं राजनीतिक रंग देबाकू चेष्टा कले चामेली को भौणी बोली कहिले हेले एथिरे राजनीतिर रंग पुरे दे घटना को आहुरी जटिल करदेले एबे जदि आमे कहिबा जे विधायक महाशय एई पूरा घटनाक्रम रे तांकर कौन असुविधा है कौन हराइले विधायक प्रत्यक्ष भावे पूरा घटना रे जड़ित अछंती ना नहीं तार कौन प्रमाण कहा पाखरे नहीं किंतु यहा द्वारा घटना को जो भली भावे हैंडल करागला किंबा मिसहैंडल करागला कहले ठीक हबो एथिरे विधायक दुर्गा प्रसन्नक भावमूर्ति बा इमेज प्रति सामयिक भावे हेले मध्य आँच आसीची पीसी कारबार करुथुबा अभियोग हेइची चामेली फेवर कथा कही घटना को आहुरी विवादीय करिसंती ए सबु केवल अभियोग मात्र होई थाई पारे
ଏହା ବିରୋଧରେ କାଲି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେବାରେ ଚାମେଲି ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ এই অভিযোগ কাহিকি আসিলা বিধায়কଙ୍କ বিরোধে কেবল বিধায়ক যদি সেটি বাহারিকি তুরন্ত ঘটনাকে কন্ট্রোলକୁ নেইথান্তে তাহলে তাঙ্ক ছবি ধূমিଳ হই নথান্তা। ଏହି পুরা মামলারে পুলিশ যদি কোণ হরাইলা বলি কুহাଯିব তাহলে সবুঠু বড় জিনিস হচ্ছে বিশ্বসনীয়তা। পুলিশ চামেলিଙ୍କୁ গালি গুলজ করিবা সহ মাড় মারিথিবা অভিযোগ হইছি। ଏହା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ତାହା କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରାୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନିରପେକ୍ଷତା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍କାନରକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ବଦଳରେ ଯଦି ଶାସକ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀ ଦଳର କେଉଁ ବଡ଼ ନେତା ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପୋଲିସ କ'ଣ ସେହି ସମାନ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତେ? ପୋଲିସର ଏହିଭଳି କିଛି କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସରକାର ବଦନାମ, ଏହିଭଳି କିଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକ ପୋଲିସ ବିଭାଗର କାମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏହି ବିବାଦରେ ନିଜ କାମ ପାଇଁ କାହାଠୁ ସାବାସୀ ପାଇଛି କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଥିଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ହରାଇଛି। ଆଗକୁ ଏହି ମାମଲା ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇରେ ସୀମିତ ରହିବ ନା ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇର ରୂପ ନେବ? ପ୍ରକୃତରେ ଚାମେଲି ପୀଡ଼ିତା ନା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ରହିଛି? କୋର୍ଟରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ମାମଲା ଉପରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରଦା ହଟିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବିବାଦରୁ କିଏ କ'ଣ ପାଇଲେ କ'ଣ ହରାଇଲେ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାମେଲି ଓ ପ୍ରଶାସନର ଲଢ଼େଇରେ କିଏ ଜିତିବ? ଏବେ କାହା ପଲ୍ଲା ଭାରି? ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କ'ଣ ଶିଖାଇଲା? ବିଡିଓ, ବିଧାୟକ, ପୋଲିସ ଓ ଚାମେଲି କିଏ କ'ଣ ପାଇଲେ କ'ଣ ହରାଇଲେ? ସତରେ ପୁରା ପ୍ରକରଣରେ ସବୁଠୁ ଲାଭରେ ଚାମେଲି? ଏ ଲଢ଼େଇର ଅନ୍ତ କେବେ ହେବ ଓ କେମିତି ହେବ? ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ଆଜିର ଏ ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ମାମଲା ଏବେ କେବଳ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଜଣେ ବିଡିଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସର ଆଚରଣ, ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୀତିର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଚାମେଲି ଠିକ୍ କି ବିଡିଓ ଠିକ୍, ପୋଲିସ ଠିକ୍ କି ସରପଞ୍ଚ ଠିକ୍, କାହାର କେଉଁଠି ଭୁଲ? ଅସଲ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ମାମଲାରୁ କିଏ କ'ଣ ପାଇଲା, କିଏ କ'ଣ ହରାଇଲା? ପୁରା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିବାଦ 4-5 ଜଣ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରାଙ୍କୁ ନେଇ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ରବିନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ପୋଲିସ ଆଇଆଇସି ଓ ଚାମେଲି ଓଝା ନିଜେ। ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଏଯାଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଚାମେଲି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। କେମିତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଶିଖାଇଲା। ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ଏ ଲଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଉଥରେ କ୍ଲିଅର କଲା ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗରେ କେହି ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା କେହି ଅଧିକ ସବଳ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ଭିଡ଼ିଓ, କିଛି ଫଟୋ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପେଜ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ବାଜି ପଲଟାଇ ଦେବ। ଏ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ଭାବିନଥିବେ ଯେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପକାଇବ। ଏବେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିବା ଏ ଘଟଣା କାହାକୁ କେମିତି ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଙ୍କ କଥା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କ ଚାମ୍ବରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା। ଏହାର ସୂତ୍ରପାତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ଯିଏକି କୁହାଯାଉଛି ତହସିଲଦାର ଭାବେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାବୁ ଜଣକ ଯଦି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ଦିମାଗରେ କାମ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କୁ ଏ ଅଡ଼ୁଆ ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏ ପୁରା ପ୍ରକରଣ ଭିତରେ କ'ଣ ହରାଇଲେ ଭିଡ଼ିଓ? ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏକାଧିକ ପଦରେ ଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ତାହା ସ୍କାନରରେ। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଏବେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଅଭିଯୋଗ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ସ୍କାନରରେ ଅଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ସେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ସେ କାହିଁକି ମିସ୍ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ সোশিয়াল মিডিয়া পর্যন্ত সীমিত হইকি রহি নাই। এই সোশিয়াল মিডিয়ারে যে ট্রেন্ড হচ্ছে, যে প্রশ্ন পচরা যাচ্ছে, এই প্রশ্নগুড়িক নিশ্চিত ভাবে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সরকার মন্ত্রী কানকু মধ্যে যাউথিব। তেণু এপর্যন্ত যে শুভ দৃষ্টি পড়িলা এই ভিডিওঙ্ক উপরে, আগকু এ শুভ দৃষ্টি রহিব তো? এবে আসিবা এই পুরা ঘটনার প্রোটাগনিস্ট বা মুখ্য চরিত্র চামেলি ওঝাঙ্ক উপরে। চামেলি কণ পাইছন্তি, কণ হরাইছন্তি এই ঘটনার? গোটিଏ দৃষ্টিরে যদি দেখিবা, এই বিবাদর কেবল জনে মাত্র ব্যক্তি চামেলি, যিয়ে যেতিকি হরাইছন্তি তাঠু অধিকা পাইছন্তি বলি কুহাযাই পারিব। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଚାମେଲି କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଚାମେଲି ଜଣେ ସାଧାରଣ ସରପଞ୍ଚ, ଯାହାଙ୍କର ମାସିକ ପାଉଣା ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା ଓ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ପାଇଁ 450 ଟଙ୍କା ମିଳେ। ପାରିବାରିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବନି। ଚାମେଲିଙ୍କ ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ଫଟୋ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ, ରିଆଲିଟି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ। ଚାମେଲିଙ୍କ ତଥାକଥିତ 2 କୋଟିର ଘରକୁ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ବାପା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଘର କେମିତି ଅଛି ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 2 କୋଟିର ଘର, କବାଟ ଲାଗିଛି ସେଠି, ଯୋଉ ଇଏଟା ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ବିରୋଧୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି 2 କୋଟିର ଆଜ୍ଞା ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଆସନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି 2 କୋଟିର ଘର। ଏ ଘର ବି ଏବେ ହେଇନଥିଲା, ଏ ଘର ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ହେଲାଣି। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଘର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବି ଶେଷ ହେଇନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବି ହେଇନି ନା। ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର ହେଇଛି। ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସିବିଆଇ ପୁରେଇକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସୁନା ରୂପା ଖଟ ମାଠ ଘରର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ସେ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ଘର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବି ହେଇପାରିନି। ଶୁଣିବା ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଜ ପଲଙ୍କର ଗୋଟେ ଖଟ ଅଛି। ଗଜ ପଲଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମେ ଶୋଉଛୁ ସେଇଥିରେ ଆଜ୍ଞା। ଚାମେଲିଙ୍କ ଏ ଲଢ଼େଇ ହାର ଜିତ୍ରୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଚାମେଲି ଯେ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଠିକ୍ ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କହିବା କଷ୍ଟ। ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତେବେ ଏ କଥା ସତ ଯେ ଚାମେଲିଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଫ୍ୟାନ୍ସି ଫଟୋ ଓ ଅସଲ ଜୀବନର ସତ ଅଲଗା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହରାଇବାକୁ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ବା ଲଢ଼େଇରେ ସବୁବେଳେ ହାର ଜିତ୍ ନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଆଇଦର ୟୁ ୱିନ୍ ଅର୍ ୟୁ ଲର୍ନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ମାମଲାରେ କାଲି ଚାମେଲି ନ ଜିତନ୍ତି, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଏ ଲଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବ, ଆହୁରି ଶକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ବିବାଦର ସବୁ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସେନ୍ସେସନ୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାହସୀ ମହିଳା ଫାଇଟର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେ ପଲିଟିକାଲ ମାଇଲେଜ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଜାମିନରେ ବାହାରିବା ପରେ ଗାଁରେ ରାଲି ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କରି ନିଜରି ପେଜ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ହେଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୁରା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ରାଲିଟା, ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେତ୍ରୀ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛନ୍ତି ଚାମେଲି। ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ କେତେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ ସେ କଥା ଏବେଠୁ ଆକଳନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ଏହିଭଳି ଏକାଧିକ ଚରିତ୍ର ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଓ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାମେଲି ନମ୍ବର ବି ଆସିପାରେ, ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବନି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଚାମେଲି ହରାଇଲେ କ'ଣ, ତା ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ତାହେଲେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରାଯାଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଚାମେଲିଙ୍କ ପୁରୁଣା କେସ୍ ଖୋଲି ମାନସିକ ରୂପେ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଚାମେଲିଙ୍କ ଅସଲ ନାଁ ଚାମେଲି ଓଝା ନା ଖୁସି ଚୌଧୁରୀ, ଯାହା ନାଁରେ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଚାମେଲିଙ୍କ ଫଟୋ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ସତ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି। ଚାମେଲି ବେଆଇନ ଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାମେଲି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହରାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଯଦି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେହା ସତ,
ताहेले चामेली एठू गोटे नारी नेत्री भावे उभा होइतिबा कथा कुहा जाउछि। विधायक महोदय चामेली विवादर भूमिका एइथिपाई संदेह घेर आसी दर्शक बंधु से घटना परे ताकू जेमती हैंडल करा जिबा कथा जेमती समाधान रो रास्ता बाहर करिबा कथा विधायक से कथा कौनसी कारण रु करि नाहांती। तेणु तांको भूमिका नहीं कि गोटे प्रश्न उठुची जहाँकि से जदि चाही थांते समस्त पक्ष को डाकी चुटकी समस्यार समाधान करि पारि थांते। निज समर्थक जहाँ को कुजी नेता बोली कहा जाउची जो माने पूरा कांड भियाइले से मानक एथिरु बारण करि पारि थांते सेमानंकु परे क्षमा मागिबाकू कही एहार समाधान तुरंत करि पारि थांते। बहु विलंबरे विधायक महोदय पिक्चर को आसिले पूरा घटना को नहीं राजनीतिक रंग देबाकू चेष्टा कले चामेली को भौणी बोली कहिले हेले एथिरे राजनीतिर रंग पुरई दे घटना को आहुरी जटिल करदेले। एबे जदि आमे कहिबा जे विधायक महाशय एई पूरा घटनाक्रम रे तांकर कौन असुविधा है कौन हराइले विधायक प्रत्यक्ष भावे पूरा घटना रे जड़ित अछंती ना नहीं तार कौन प्रमाण कहा पाखरे नहीं किंतु एहा द्वारा घटना को जो भली भावे हैंडल करागला किंबा मिसहैंडल करागला कहले ठीक हबो। एथिरे विधायक दुर्गा प्रसन्नक भावमूर्ति बा इमेज प्रति सामयिक भावे हेले मध्य आँच आसीची पीसी कारबार करुथुबा अभियोग हेइची चामेली फेवर कथा कही घटना को आहुरी विवादीय करिसंती। ए सबु केवल अभियोग मात्र होई थाई पारे या विरोध में काली कौनसी प्रमाण मध्य देबारे चामेली असमर्थ हो पारती किंतु ये अभियोग कहीं आसिला विधायकों विरोध में केवल विधायक जब सिटी बाहरी की तुरंत घटना को कंट्रोल को नहीं थांते ताहले तांको छवि धूमिल होई न थांता। एही पूरा मामला रे पुलिस जदि कौन हराइला बोली कहुब ताहले सबुठु बड़ जिनस होची विश्वसनीयता। पुलिस चामेली को गाली गुलज करने सह माड़ मारी अभियोग होईची यह केते सत केते मिछ ताहा कोर्ट को राय पर जना पड़िबो ताहा कोर्ट को राय पर जना पड़िबो किंतु पुलिस निरपेक्षता साधारण लोकों प्रति व्यवहार निश्चित भावे स्कैनर को आसीची। एही स्थान रे चामेली बदल रे जदि शासक किंबा विरोधी दलर केउ बड़ नेता थांते ताहले पुलिस कौन से समान आचरण करिथांते। पुलिस रो एही बळी किछि कांड को नहीं सरकार बदनाम एही बळी किछि घटना को नहीं लोक पुलिस विभाग रो काम उपरे संदेह करुछंती। तेणु पुलिस एही विवाद रे निज काम पाई काहाटू साबासी पाइछि केजाणी किंतु एथि जोगु पुलिस लोकों भरोसा हराइछि। आगकू एही मामला न्यायिक लड़ाई रे सीमित रहिबो ना राजनीतिक लड़ाईर रूप नेब प्रकृत में चामेली पीड़िता ना पुलिस प्रशासन अभियोगर सत्यता रही कोर्ट रे एहार शुणाणी आरंभ होला परे मामला उपरु धीरे धीरे परदा हटिब। तेबे आपनकू कौन लगुच प्रकृत में बदरू किए कौन पाइले कौन हरइले कमेंट बॉक्स रे निश्चित भावे जणंतु। वीडियोटी भल लगिले न्यूज रूम को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु और वीडियोटी को शेयर करंतु। धन्यवाद।